অনেকদিন পর দেখা হলো। কেন আমার পরীক্ষার জন্য আমি অনেক বিজি ছিলাম। আর আজকে আমি এত কেন সেজেছি, আজকে আমার মিমির সঙ্গীত। সকালে আমার মিমির আইব্রো কাটছিল, আমি ব্লগ করতে পারিনি। সকালের কিছু ক্লিপস এই ভিডিওতে তোমরা দেখতে পাবে। Right to be Bojan. What's Gargi? ওই তো আডিও দাওটা পাড়াছো সামনে খাটা সামনে এসো পাচ্ছে না চলো ক্ল্যাপ করো সবাই ক্ল্যাপ Smile. Front smile. খাওয়াচ্ছিস যখন একবার এদিকে তাকা সবাই। कुड़िए नी मेरे दिल विच बस जा कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं जचदा कुड़िए नी मेरे दिल विच बस जा कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं जचदा कुड़िए नी मैं तेरा दीवाना कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं रहना कुड़िए नी कुड़िए नी आना खानी भी छोड़ कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए
দিতে आओ जी आओ घूमर रे खेलवाने बनारू था घूमर रे खेलवाने आया बताओ गोरा 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 आज हमारो जीवन करो निचारे ओ घबरावे मन में भावे मारो मन भावे चमक चमक बाजे बाजे भाई सके चमक चमक घुघरा बाजे आओ सा घूमर रे खेलवाने आओ सा घूमर रे खेलवाने लाखों का दिल तेरा ये तेरा थंडर सा ठुमका अब नखरा ना कर तू बिजली बन के बे तू फ्लोर पे आ गिर नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी আজকে সন্ধ্যাবেলা একটা ছোট্ট করে সঙ্গীতের আয়োজন করা হয়েছিল, সঙ্গীত প্লাস নাচ। এবার কেক কাটিং হলো, পরস্পরকে কেক খাওয়ানো চলছে এখনো পর্যন্ত। এরপর কেক খাওয়া হয়ে গেলে আমরা সব খেতে বসবো।